अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी शाकिब खान एंड आपू बिस्वास बेस्ट सॉन्ग कंपाइलेशन। अच्छा जी, शाकिब खान और आपू बिस्वास के पहली बार हम गाने देखने जा रहे हैं। सो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वीडियो को एंड तक हमारे साथ जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। এক বিন্দু ভালোবাসা দাও, আমি এক সিন্ধুরি সাথী রে খুঁজি তোমার, শুধু আমি সবাই দিতে পারে, আমি তোমায় প্রাণটা দিতে চাই। বুকের ভেতরে যতন করিয়া দেখো মেঘড়া জমিন আসমান, প্রেম হলো খোদারি দান, প্রেমের জন্য দিতে চমকালো আমার মনের আকাশে। প্রিয়ারে প্রিয়ারে হারিয়েছি মন, প্রিয়ারে প্রিয়ারে টুকরো করে দেখো আমারই অন্তর, পলকে পলকে তুমি অন্তরের সারা রাত ভোর চোখের ভেতর ছাড়া কাজ নেই, মন চুরি ছাড়া কাজ। আশা হলো ভালোবাসা হলো, তারপর কি হবে বলো না। কি দিয়া বন্ধু মনটা কাড়িলা বসে কর নীলাম জোনা চোখ দুটো চল কালো, তোমার রঙে রূপের আলো, তোমার লাগছে বুকের ভেতর ঘর বানাইছে সব দরজা বন্ধ। আমার জীবন নয় বন্ধু, তুমি প্রাণের মাঝি। বন্ধু তোমার লাগি সকালে বিকাল অন্তর আমার চাটা রেলগাড়ি, তুমি আমি সওয়ারি, জীবনটা দুই দিনের। আমার জীবনে তুমি আলো নয়নে, মনে মনে তোমাকে যে চাই। তুমি যে আমার সাধনা, প্রেমের বাঁধনে বাঁধনা, থাকো না তুমি আমার। আমি ছিলাম একা, তুমি দিলে যেদিন দেখা, সেদিন দেখে চোখেতে ঘুম। ওরে মনটা বলে পাগল অলরেডি, কেমন করে থাকি সরে বল না। ও আমার রানী, আমি যে তোমার, তুমি প্রেমশাল বিধিল বুকে মরি, হায় হায় আমার অন্তর। ভালোবেসে বাড়ায় কাছে তুই সব বাসি পুলিশ যদি একবার, আমি মরে যেতে পারি শতবার। কি করে বল তোকে বোঝাই হৃদয়। ওই মঙ্গল গ্রহে নির্বাধব তোমাকে নিয়ে, কোটি মানুষের ভিড়ে তোমার কাছে আমি আসবো। প্রেমিও 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 প্রেমী চাঁদের চাঁদের। তুমি আমারই ছিলে, তুমি আমারই হলে, তুমি আমারই থাকবে। ভালোবাসা অন্তবিহীন একটি আকাশ, আহা রঙিন আকাশ। প্রেমে পড়লাম না রে, মজা কি বুঝলাম না রে, শুনলাম না মোবাইল ফোনে আই লাভ ইউ। তুমি পৃথিবী আমার, তুমি মাধবী আমার, তুমি কালি রাত নেমেছে, চাঁদ সেজেছে নীল জোছনায়, রয়েছে তাই সামনে থাকলে বন্ধু থাকে জীবন। আল্লাহ পাতার নাচন দেখো রঙিলা বাতাসে। জাদু নয় মায়া নয় সোহা। সকালে তোমায় দেখি, বিকেলে তোমায় দেখি, হলো রে হলো কি। আসতেই হবে আজ তোমাকে, বাসতেই হবে ভালো। আমার মনের ঘরে যে জন বসতি করে, আমার যেখানে পাহাড় ছুঁয়ে যায়, মিলে দুটি। আমি মরেছি প্রেমে, প্রাণটা গেছে রে থেমে, একটা মেয়ের
দেখি মন ভরে না। ঘরে মিষ্টি বিবি বাইরে দুষ্টু রুবি নো চিন্তা ডুফুর মনটা তো দিয়েছি বলো না আর কি চাই। আকাশ ফুলে কিনারে প্রেমে পড়েছে মন, কে আমার চুরি করে আমার বুকের ভেতর নাই তো পড়া আছে তোমার না তা নাই ভাবনা নাই খাই দাই আর ঘুমাই ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং। তোকে কাছে পেলে আই ডোন্ট কেয়ার, তু মেরা হার্ট বিট লেটেস্ট পেয়ার। So sweet hero, I love you hero. মাটির বুকে মিশে না মিশে এ তো শুধু মানুষের গল্প। তোমার দিলে কি দয়া হয় না, তোমার দিলে কি ভালোবাসার জানি হবে রে হবে জয়, তুমি আমার আইলো রে আইলো রে মনেরই ঘরে, মনেরই মানুষ আইলো রে। রাঙাবো কোথায় পরান যায়, রাঙাবো এই দেহ কাটলে দেহের ভেতর মিলবে একটা মন, সেই মন কি রূপ মরি মরি যেন ডানা কাটা পরি, এখন আমি কি যে করি ইস। আগে জাদু জানো তুমি বলো না আমায়, তোমাকে না দেখিলে প্রাণে বাঁচা। জাদু থেকে মেশালো সোনার বরণ, কে বানালো আপন মনে কে কি আর এমন মেয়ে জুটে। সব মেরি কপালে কি হৃদয়টা ছুঁয়েছ, মন তো চায় না অন্য কিছু, চোখে কিউটি বেবি তোকে সুইট লাগে হ্যাপি, তুই কিউটি কিউটি বেবি তোকে সুইট লাগে হ্যাপি। কেন আরো আগে না তো ঘোর হাই কাটে না তো ঘোর, কবে পাবো সেই দিন কবে হব তো মন পাখি উড়। আকাশ মাটির বুকে মিশে না মিশে, এ তো শুধু মানুষের কথা। জীবন আমার ধন্য হলো তোমাকে, তুমি জনম জনমের সাথী, জনম জনমের সাথী। আমি চিঠি লিখে ফুলের কাছে দিয়েছি খবর, সে যেন বড় চতুর কোকিলারে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, জানে না রে কাক জানে না। করে জানি না তো ভালোবাসা হয়, কাছে কাছে দুটি হৃদয় যখন আসা। শুধু একবার বলতে পারো না তুমি আমার অন্য কারো না, আমি তোমার জন্য না বাঁচি একসাথে দুজন, জানো তুমি আমার কথা। এমন নদী আছে পায় না সাগর, তুমি আমার মনের মানুষ, তুমি নদী পায় না তো খুঁজে। আমার দুই দিকে দুই পৃথিবী, বাসার লাল গোলাপ। আমি তোর কারণে মন যদি হতো আমি মরবো না। আপনি না কিছু আর বলে জালকে, বুম শাকালাকা বুম বুম জীবনের জোয়ারে জাগরে, শাকালাকা বুম বুম শাকালাকা বুম। একটা শব্দ কেউ বলে প্রেম, এক পৃথিবী দুঃখ আমার, তোমার লাগে হইব রে আমার লাভ ম্যারেজ, তোমার লাগে হইব রে আমার লাভ। প্রেম করা নয় এতটা সহজ, ঘুরবে মাথা দিনকে রাতে উল্টা। বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে আছো তুমি, বিশ্বাসে বিশ্বাসে আছো তুমি, এখন সুখী নয়, পলকে পলরে ঝিকি 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 ঝিকি, স্বপ্ন চোখে মারি উকি উকি উকি। ওয়ালা দিল ওয়ালা দুনিয়াতে চলছে রে প্রেম খেলা, দিল ওয়ালা রে আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদটি। ভালোবাসাতে এত কষ্ট কেন যে, আমি যে দিবি তুমি থমকে দাঁড়াও, ঘড়ির কাটা যাও।
সাথী সাথী রে আমি চিনেছি চাই না রে জমিদারি চাই না রে বাড়ি গাড়ি চাই শুধু আমি তোমারে মনের স্টেশনে ঘন্টা বাজে ক্ষণে ক্ষণে কি হলো কেন হলো কি যে আমি একদিন তোমায় কাছে না পেলে দুই দিন স্বপ্নে यार जबरदस्त, बहुत मजा आया। हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे आपू बिस्वास और शाकिब खान की जोड़ी को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखा है और मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई इनकी जोड़ी ना वहाँ पे बहुत ज्यादा हिट होगी, तभी इतने सारे गाने हमने यहाँ पे देखे हैं। और आप ये देखो कि आपको डिफरेंट शेड्स इनके नजर आ रहे हैं, कितने रोल्स इन्होंने इकट्ठे मैं तो स्पेशली शाकिब खान की यहाँ पे बात करूंगा। मतलब आपने देखा है कि काफी लंबा अरसा नजर आया जिसमें वो बहुत दफा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हो सिर्फ गए हैं, हाँ, उनके आउटफिट्स चेंज नहीं हो रहे बल्कि उनकी पूरी लुक चेंज हो Look रही है। यार change सेम हो इसी गया। तरह से आपू विश्वास के लिए भी आप देखें उन्होंने हर तरह की ड्रेसिंग की है, हाँ। स्पेशली वेस्टर्न ड्रेसिंग में काफी वो अच्छी लग रही अच्छी थी। लग रही है। अच्छा, मैं मजे की बात एक और बताती हूँ आपको कि आपू बिस्वास और शाकिब खान ये एक टाइम पे मैरिड थे, अच्छा, ठीक है, और कुछ अरसा इनकी शादी रही और कुछ अरसे बाद ये अलहदा हो गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि जोड़ी कामयाब थी, शायद काम बहुत ज़्यादा इन्होंने इकट्ठे किया है, इस वजह से इन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन अगर रिलीजन की बात करें तो आपू बिस्वास का रिलीजन हिंदुइज्म है और उनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि उनका असल नाम अवंती बिस्वास है और 1989 में वो बोगरा में पैदा हुई थी और घर में सबसे छोटी थी और बस फिल्म इंडस्ट्री में आई और आके उन्होंने तकरीबन 75 मूवीज़ में काम किया। हॉलीवुड को एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस मिली, लेकिन क्योंकि काम ज़्यादा उन्होंने शाकिब खान के साथ किया तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इंटरेक्शन उनके साथ बहुत ज़्यादा था, तो कपल हिट जोड़ी हिट थी। वो तो ऑन स्क्रीन उन्होंने- ऑफ स्क्रीन दोनों जगहों पे वो hit बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल इसी सही तरह है। से। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे इनकी गाने देख रहे हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कुछ जगहों पे आप देखो कि आपको पुराना टच मिलता है, लेकिन अचानक से जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई हैं वो मीडिया उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्या आप ज़बरदस्त देखिए movies म्यूजिक बनी के हैं। साथ डांस भी चेंज हाँ। हो गया, शूटिंग स्टाइल भी चेंज हो बिल्कुल गया। change हो गया, बिल्कुल transform और हो कलर बड़े वाइब्रेंट आपको नजर आ रहे हैं अच्छा, उसके कलर्स को अंदर। देखा जाए, कलर्स हमेशा से यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट यूज किए जाते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह से। बहरहाल जी मजा आया, हम लोगों ने वीडियो को बहुत एंजॉय किया। बाकी आप बताएं वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।